Good afternoon and welcome everyone. September 8, 2025, 2:06 p.m. Nagda kami dito ay Georgetown, Washington University. Hanggang nadating street. Malinis dito isi kayo. Awan makita mga basura. Talagang ako na-maintain da. Kaya nagiti building dito kasi lang likod ko. Ancient naidumduma, di pa nakararamid na. Naidumduma. Nabayag da dagituyen yung nasiglat dagiti architect na. National Mall. Anong museum dito? Ikaintay ko ni Google maminsan. But so far, napindas ti weather. Nagtagirag sa akin miti napindas ng weather ita. Kadbak ni Jeff, ni Rejoice, Ninang, Utang. Dati ti plano mi itata dito ay Washington DC ket pasyarin mi ti National Monument. Slagayab mo mapanagsik ka din. National Museum Park, White House. Untipay. Madamdaman to. Yung plano mi met ti kwata mabanog kami sika. Kalawlawa kami. Nag-rental kam kumati kaste. E-bike. Ipadas mo sagmaman. Nalaka ka no eh. 5 cents, ay 50 cents per 10 minutes ha. So ipadas mi. Dati lime in add ko ay in-upload ko. In-download ko na ko na. In-download ko DJ app na. Awan samit lime dito eh. Sa bali man nga ako dati eh. Nga e-bike and video. Okay, thank you for watching kapamilya. Mahalo for watching.